जे गोटे मंच कलाकार को अटकैया कोर्ट जावा उचित नुह एटा कंप्रोमाइज हो पारि था जो मालिक माने विभिन्न यात्रा पार्टी कलाकार टेक्नीशियन को परिवार पोषुचंती यात्रा पार्टी मालिक माने ओडिशा सरकार सेतिकी करूना लोक चाकरी देना जी यात्रा पार्टी मालिक माने चाकरी देइचंती अनेक लोकंकर टेक्नीशियन कलाकार पेट पोषुची परिवार पोषुची मात्र यात्रा कलाकार संघ मालिक माने एक न यह निष्पत्ति न करी कोर्ट को टाणी नवा ये यात्रा को बदनाम करने ये गोटे विधिवत षड्यंत्र आ कोर्ट नोटिस पठाई व्यक्ति दीपद कहीदेवा चाहे जे आपण हूँ नांडू बाबूर पार्टी थिला बेले आपण कहीं आनी ताकू अधिक टंका देकी बर्तमान आपण सहित से घटना घटू पीयूष त्रिपाठी ओडिशार जड़े एभली कलाकार बा अभिनेता कोर्ट नोटिस रोक लगे मु बोधे यात्रा इतिहास भितर ये प्रथम घटना शुणुची जड़े यात्रा अभिनेता उपरे गोटे रोक लगुच कोर्ट माने पीयूष त्रिपाठी बर्तमान एते पावरफुल यात्रा रे आउ एते अभिनय रे लोक तांको एते चाहूचंती जे तापर गोटे कोर्ट नोटिस होउची कोर्ट नोटिस पठेछि किए कोर्ट नोटिस पठे सूर्य मंदिर टी सूर्य मंदिर जी पठेछि आगे सूर्य मंदिर निजे जवाब दब कि तुलसी गणनाट्यर अभिनय कला बेले पीयूष त्रिपाठी रेट बढ़ई कहीं से सूर्य मंदिर आनी से तो तुलसी गणनाट्य नांडू धड़ पार्टी से अभिनय करुले तमें कहीं टंका बढ़े आनल तमें यदि टंका बढ़े प्रथम आणल तापर एबे जो सिंह बाहिनी सी तार टंका बढ़े नहीं गला जदि यात्रा एभली चले कौन जे हाँ से एग्रीमेंट टंका बढ़े कौन एग्रीमेंट ना टंका बढ़ाव कि तो टंका बढ़ाव एग्रीमेंट जिते तुमर से सी तुमर जो 2 वर्ष कि गोटे वर्ष एग्रीमेंट हो से एग्रीमेंट यात्रा न कले तुम एग्रीमेंट भांगी तुमर जो अवशिष्ट टंका फेरे नवा कथा आ पीयूष त्रिपाठी दे देवा कथा पीयूष त्रिपाठी से टंका दे सिंह बाहिनी यात्रा करने कथा जदि यात्रा पार्टी रे जड़े मालिक जाऊँगी कौटी कोर्ट को जाऊँगी कोर्ट रु आणिक स्टे आणुची प्रथमतः हूँ जी जो भली कर्म करे ता सागर से फल फले प्रथमे आगे जो मालिक नांडू धड़ पाखु हटैक आणिक सूर्य मंदिर मालिक आनी आम कहूँ आपण सी जड़े गोटे एग्रीमेंट करी तार किसी टकर पाई नौला तुम टंकार लोभ देखल जो टंकार लोभ ताकू ग्रास कला से टंकार लोभ नहीं गला आउ गोटे कौ यात्रा पार्टी एवं सिंह बाहिनी नहीं गला अच्छा जितेबाला मुझे मन पकईदा जाऊँगी नरी पंडा पर माड़ है नरी पंडा माड़ समय सबु यात्रा पार्टी मालिक एक जितेबाला पीयूष त्रिपाठी केस आसूची से कहीं सब मालिक एक हो पाना जो यात्रा पार्टी अभिनय कले भी जी केस करुच्ची आउ जा ना केस होची उभय तो गोटे गोटे यात्रा पार्टी मालिक ना ना ये गोटे यात्रा पार्टी मालिक पाखु जाइए कथा देकी आउ जन पार्टी कर सी मालिक 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 आलोचना करना से पैसा पत्र फेरा फेरी कंप्रोमाइज हो जदि मालिक मालिक भितर तुम एकाठी ना तुम टंका तुम भर प्रतियोगिता होची नरी पंडा केत कहीं एकाठी होती नरी पंडा बेलू कहीं एकाठी होती पीयूष त्रिपाठी तुम एत प्रिय लोक यात्रा जड़े सुपरस्टार बोली तुम नरी पंडा टी भूलीगल नरी पंडा पर रोक लगेदेल अंततः पीयूष त्रिपाठी को अटकई पार ना यहीटा हूँ भूल हूँ जो पार्टी एग्रीमेंट कर शुणु नांडू धड़ पार्टी जो प्रथम पीयूष त्रिपाठी अभिनय करुले जी नहीं जो पार्टी अधिक टंका बढ़े बर्तमान प्रोब्लेम तो सही लगे तो के कौन स्टे लगे तो अभिनय तो सी से कर्म करते फल भोगिले एथर असुविधा कौन अच्छी आउ यात्रा स्टेज को मना मान्यवर कोर्ट को आमे समस्ते सम्मान दबा कोर्ट कर आधार जार निष्पत्ति आधार आमे समस्ते मानवा उचित किंतु हाँ निश्चित भाव पीयूष हूँ सुपरस्टार निश्चित भाव पीयूष सुपरस्टार जब सुपरस्टार न होता मालिक पीयूष त्रिपाठी की नहीं कि मु पीयूष त्रिपाठी
ମୋ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ପିୟୁଷ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ମୋର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଏ ଛାତି ଫୁଲାଟା ହଉଛି ତ କେବଳ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ପାଇଁ ନା। ସର୍ବାଧିକ ବୋଧ ହୁଏ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହଉଛି ତାଙ୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ, ବୋଧେ ବେଶୀ ଦର୍ଶକ ମାଡ଼ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ କଳାକାରକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। এইটা କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଯଦି ବହୁ କଥାରେ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ସଂଘ ଅଛି, ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛି, ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କଳାକାର ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେତିକି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ମାନେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ କଳାକାରଙ୍କର ପେଟ ପୋଷୁଛି, ପରିବାର ପୋଷୁଛି। ମାତ୍ର ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ ମାଲିକ ମାନେ ଏକ ନ ହୋଇ ଏହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ କରି କୋର୍ଟକୁ ଟାଣି ନେବା, ଇଏ ଯାତ୍ରାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକରି 2026 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତେବେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜ ଆଡୁ ସେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇକି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକୁ ଯିବା କଥା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲି, ଜଣକ ପଇସା ଯାହା ପାଖରୁ ମୁଁ ନେଇଛି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ତ ହଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଆଉ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯଦି ବି ନ ଫେରେଇଲେ, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଯିଏ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପାଟରେ ସିଂହ ବାହିନୀ ମାଲିକ ତ କମ ସେ କମ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିଦେବା କଥା। ନା ନା, ଏଠି ପତିଆରା, ପାୱାର ପତିଆରା। ଏମାନେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାନେ ପାୱାର ପତିଆରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ନହେଲେ କ'ଣ ଇଏ ପଇସା ଦେଇଦେବନି ନା ସିଏ ନେଇଯିବନି? ଯିଏ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଏ ପଇସା ଦେଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରିବେନି? ନା, ଏଠି ରହିଛି ମୁଁ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉ ମୁଁ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନେଇଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତୋ ଇଏକୁ ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛି, ତୋର ଇଏଠୁ ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀକି ନେଇକି ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଟକ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଷ୍ଟେଜକୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣିଏ ମାଲିକ ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନ ଚଢ଼ନ୍ତୁ। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନା ନା, ପିୟୁଷ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କ'ଣ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆଇଛି, ଯୋଉ ବହୁ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ପାଖରେ 4000 5000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ରହୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେଇଭଳି ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଟାକୁ କେହି ଇଏ କରିପାରିବେ। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଭଲ ଆଉ ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତା, ଆଉ ଭଲ ସୋବର ଅଭିନେତା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ, ଯଦି ତମ ମାଲିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା କ'ଣ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫେରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସ। ଏଟା ତମର ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସିକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ଗୋଟେ କମିଟି ତମର ଯୋଉ ଅଛି, କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଗଲେ ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଜାନ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଇଛି ନାଟକ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହଉଛି। ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ ଶୋ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ହାଉସଫୁଲ ଥିଲା, ଭଲ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ନାଟକ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଟକ ସିଏ ଜଣେ ନାଟୁଆ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଲାଣି, ତେଣୁ ତାର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ 2 ପଇସା ପାଉ, ମାଲିକ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଟି ମାନେ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଉ କୋର୍ଟ ନୋଟିସ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଦ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ହଉଛି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି।